जी এইটি আই আমরা ফিস্ট করতে চিকেন বয়লার কাটুଛନ୍ତି এইটি দেখো বয়লার ଆଉ ନଦୀ କୂଳ ପାଖରେ এইটি କରିଛନ୍ତି ଦେଖ ଗୋଟେ ବୟଲର ଗୋଟେ ଅଛି ବେଗ ଭିତରେ ଏ ଦେଖ ଏଠି ମସଲା ଛଡଉଛନ୍ତି ଏ ଦେଖ ଅଦା ରସୁଣ ସାବୁନ ତେଲ ମସଲା ଏଟା ଦେଖ ତେଲ ଏ କାଟୁଛନ୍ତି ଏଠି କଢାରେ ତେଲ ଢାଳୁଛନ୍ତି ମାଂସ ଆକୁ ଗୁଳଉଛନ୍ତି এই ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସ ଆକୁ ଗୁଳଉଛନ୍ତି ସବୁ ମସଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ପିଆଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ এইটি কাঠ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଆଁ ଜାଳିବେ এইটি ବହୁତ କାଠ ଆଣିଛନ୍ତି এইটি ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିଛନ୍ତି এইটি ପତ୍ରରେ ଗୁଳେଇକିରି ରଖିଛନ୍ତି କାଠ ଉପରେ ନିଆଁ ଜଳେଇଛନ୍ତି ଏନା ହେଇଗଲା ପତ୍ର ପୁଡ଼ି ଗଲାନି ଏବେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତାର ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଏନା ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତାରଟା ବନ୍ଦ କାଲେ ଏନା ଖାଇବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଧୁମସେ ଭାତଟା ଏଇଠି ओने ओडे उनको महले बोली पारुछंती ना नहीं देखिबा बस बस ओंडे अच्छा मथैया तक वाला टिक आ एडा खुली गला हां सनातन है देखो केमिति हेइची मांस पतुआ नुदो एसिड जेता पत्र पत्र गाढोछंती लाज हो डॉक्टर बताहे ना इदिकते माने हजम प्रक्रिया ठीक बनवाता फुकुछन ठंडा हेबा पई अरे जमा एसिड बढ़ा लंका मा जम मानस ना ए उले गेडु कोते फुकुछंती इधर पूरा सेटारे हबनी एकथरा हबनी केते दुना ये गरम अछि ठंडा हेबा को जाउची इठी खली ये दोना खलीटा ए पाल्टे देले अच्छा एना पत्रटा ओढेबे एसिड जिने तो उनकान गया खलीटा तळे अछि ए पत्रटा ओढोछंती ए आढेले बा टोटल ना तो एसिड कान का गेता है ए फुंकुछंती ये बड़ा है ये कला हो जाइतला पत्रगा एना काढी नेले ये मंगलवार टिके टिके अछि पत्र लाइक गुटे करि दियो सब्सक्राइब गुटे करि दियो सेति पाई बाय 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 बाय।